अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। वाशिंगटन हिल्टन होटल में वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान ट्रंप और उनके कैबिनेट अराकीन पर हमला हुआ कल। और ये हमला उस वक्त हुआ कि जब स्टेज पर अमरीकी सदर अहलिया और अपने दीगर करीबी रफ़क़ा के साथ बैठे हुए थे। हमलावर लॉबी से एहलकारों पर गोलियां बरसाते हुए हॉल के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन एहलकारों ने बरवक्त एक्शन लिया, इसको काबू कर लिया। इस कोशिश में एक एहलकार ज़ख्मी भी हुआ है, लेकिन किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर ने बताया है कि मुश्तबा शख्स ने 50 गज के फासले से हमले की कोशिश की है। फॉक्स न्यूज़ को सदर ट्रंप ने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बताया कि हमलावर ईसाइयों से नफरत करता था। उसकी बहन या भाई ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से शिकायत भी की थी। ट्रंप अब खुद ये तासुर दे रहे हैं कि हमला मजहबी अकायद की बुनियाद पर किया गया है। हमलावर की शनाख्त कॉल थॉमसन एलन के नाम से हुई है, जो आला तालीम याफ्ता और कैलिफोर्निया के शहर टॉरेंस का रिहायशी है। कॉल थॉमस ने 2017 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है, जबकि 2025 में उसने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंसेज में मास्टर की डिग्री हासिल की है। हमलावर एक पार्ट टाइम टीचर है, गेम डेवलपर है। दिसंबर 2024 में इसको टीचर ऑफ द मंथ का एजाज़ भी हासिल है। पुलिस के मुताबिक कॉल थॉमस पहले ही हिल्टन होटल में मुकीम था, जहां तकरीब जारी थी। हमलावर के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू मौजूद थे। ट्रंप की सिक्योरिटी पर संगीन सवालात उठ रहे हैं कि कैसे हमलावर इतना असलहा लेकर होटल में रह रहा था और कैसे तकरीब के अंदर पहुंच गया। इस वाक़े को अमरीकी इंटेलिजेंस की नाकामी भी करार दिया जा रहा है। CBS न्यूज़ ने दावा किया है कि मुबैना हमलावर ने बताया है कि उसका टारगेट ट्रंप इंतज़ामिया के ओहदेदार थे, लेकिन ये वाज़े नहीं है कि वो किन ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। हैरान कुन तौर पर 1981 में, यानी एग्जैक्टली 45 साल पहले, इसी वाशिंगटन हिल्टन होटल में अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन को गोली मारी गई थी। वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे, लेकिन जान बच गई थी। मौजूदा अमरीकी सदर ट्रंप पर कल रात पहला हमला नहीं हुआ। जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया में एक इंतखाबी रैली के दौरान उन पर गोलियां चलाई गई थी और एक गोली उनके दाएं कान को छूते हुए गुजरी थी। एहलकारों ने फौरी तौर पर एक्शन लिया था, हमलावर को हलाक कर दिया था। हमलावर की शनाख्त भी थॉमस के नाम से ही हुई थी, जो रजिस्टर्ड रिपब्लिकन था, यानी ट्रंप की पार्टी का ही कारकुन था और इसका पहले से कोई मुजरिमाना या क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। सितंबर 2024 में वेस्ट पाम बीच में गोल्फ क्लब से एक मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार किया गया था, जो झाड़ियों में छुपा हुआ था। फरवरी 2026 में एक मुसल्लह शख्स ने फ्लोरिडा में ट्रंप की रिहाइश गाह में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों के एक्शन में मारा गया। हमले के वक्त सदर वाशिंगटन में थे। अब हैरान कुन तौर पर किसी भी केस का हतमी नतीजा आज तक सामने नहीं आ सका कि आखिर ट्रंप पर हमले क्यों हुए, लेकिन इन हमलों का सियासी तौर पर ट्रंप को फ़ायदा ज़रूर हुआ है। 2024 में ट्रंप पर हमले के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ था और इलेक्शन के नताइज उनके हक़ में आए थे। उस वक्त भी जब उनकी मकबूलियत, अब मौजूदा हालात में इस वक्त जब उनकी मकबूलियत ईरान जंग की वजह से कम तरीन सतह पर है, यानी मुख्तलिफ सर्वेज बताते हैं कि 37% पर है, तो एक और हमला होता है। यकीनन इससे फिर उन्हें हमदर्दी और सपोर्ट मिलेगी। आज सुबह नाज़रीन, इस अफसोसनाक वाक़े के एक और मंजर ने जहन को झंझोड़ कर रख दिया। जब फायरिंग हो रही थी, भगदड़ मची हुई थी, तो फुटेजेस में हमलावर ख़वातीन, जिनमें वाइट हाउस की तर्जुमान भी शामिल थीं, उनको अपनी जान बचाते हुए महफूज जगह तलाश करते हुए इधर उधर भागते हुए देखा जा सकता है। यकीनन उन्हें खुद से ज़्यादा उन नन्ही जानों की फ़िक्र होगी जो अभी इस दुनिया में नहीं आए हैं। शुक्र कि ये दोनों ख़वातीन महफूज रही हैं, क्योंकि इनके इर्द गिर्द एक ऐसा सिक्योरिटी हिसार मौजूद था जो उनके और उस हमलावर के दरमियान एक बड़ा मजबूत दीवार बनकर खड़ा हुआ था। लेकिन उन फ़लस्तीनी, शामी, इराक़ी और लबनानी माओं का क्या कि जिन पर बम बरसाए जाते हैं, अस्पतालों तक को नहीं बख्शा जाता। उन कश्मीरी माओं का क्या कि जिनके पेट चाक कर दिए जाते हैं। उन ईरानी माओं का क्या कि जिनके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं लेकिन कभी वापस नहीं लौटते। वो सब भी इंसान हैं, लेकिन बस मुसलमान हैं। इसीलिए उन्हें बचाने के लिए ह्यूमन शील्ड आती है, ना ह्यूमैनिटी। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे जावेद मलिक साहब, जो कि साबिक सफारतकार हैं
ज्वाइन कर रहे हैं। असद हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि सहाफ़ी हैं वॉशिंगटन से। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी प्रोग्राम के अगले हिस्से में मेरा साथ देंगे। असद हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जो डिटेल्स अब तक सुबह से अब तक जो कुछ सामने आ रही हैं कुछ मैंने भी नाज़रीन को बताई हैं, आप बताइएगा क्या अभी तक ये मालूम हो सका है कि जो हमलावर आया था इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था, मकासद क्या लेकर आया था, अकेला ही आया था या कोई प्लानिंग वगैरह भी थी? क्योंकि इतने बड़े इवेंट में आना, वहां पर आकर रहना और इतना सारा असलहा साथ लेकर आना, तो यकीनन कोई ना कोई मंसूबाबंदी तो पीछे होगी। इस बारे में कुछ पता चल सका है अब तक? जी बहुत शुक्रिया कि आपने कमोबेश वो तमाम तफासिल बयान कर दी हैं जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में सामने आई हैं। और इस तरह के इंसिडेंट के बाद एजेंसीज़, लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशंस वो भी बहुत एहतियात से और बहुत मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई एक ऐसा जुमला आगे चल के प्रोसिक्यूशन के अंदर मुश्किलात पैदा करे। और सेकेंडली वो क्या सराइयों से गुरेज करते हैं, सिवाय इसके कि जो नई इन्फॉर्मेशन आप कह लें या प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ये कहा है, जो आप उनकी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी के रेफरेंस में बात भी कर रही थी, कि लगता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन और सिक्योरिटी के एतबार से सबसे जो चैलेंजिंग पोजीशन है वो उनका ऑफिस है, यानी वाइट हाउस में बतौर प्रेसिडेंट खिदमात सर अंजाम देना। पिछले 2 साल के अरसे में कमोबेश ये तीसरा ऐसा इंसिडेंट है जिसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप की जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज़ पोटेंशली हो सकती थी। इसमें भी जो अभी बताया गया है, जैसे आपने कोट किया, कि सिक्योरिटी ऑफिशियल ये बता रहे हैं कि इसमें उनके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के या वाइट हाउस ऑफिशियल्स उसका मुमकिन हदफ थे, लेकिन एहतियात के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इंक्लूडिंग ट्रंप। सो इसका मतलब है कि वो भी टारगेट थे। और एक वो जुमला जिसमें वो कहते हैं कि वो हेटर है, और अपेरेंटली ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि वो हेटर है और अपेरेंटली वो क्रिश्चियन से नफरत करता है। तो अभी तक तो इस इंसिडेंट के बैकड्रॉप में यही इंफॉर्मेशन आई हैं, और जैसे जैसे एक बात आगे बढ़ेगी उनके फ्रेंड्स को, फैमिली को कुछ बातें, क्योंकि आपको पता है कि जब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और जब कोई चीज़ आती है तो स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। अब जो फुटेजेस सामने आई जब उनको रेस्क्यू किया गया और जिस तरह से सिक्योरिटी के लोग, सीक्रेट सर्विस के लोग जब उनको लेकर जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को, जेडी वैंस को, तो अब इस पर भी सोशल मीडिया पर बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइप की बातें हो रही हैं कि जेडी वैंस को पहले क्यों लेकर गए, डोनाल्ड ट्रंप को पहले क्यों नहीं लेके जाया गया। तो ये भी बताइएगा ज़रा कि ये जो SOPs हैं, क्योंकि सदर ट्रंप सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उनको सबसे पहले बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी हुई है प्रोटोकॉल की? इस बारे में मैंने जो फुटेज देखी है मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ एक आम ऑब्जर्वर की हैसियत से, कि जिस तरफ से सिक्योरिटी के सीक्रेट सर्विसेज के लोग आए हैं, तो सबसे पहले जेडी वैंस बैठे थे। सो दूसरी तरफ से प्रेसिडेंट तो उनको ले गए हैं, दूसरी तरफ से फिर प्रेसिडेंट को लेके गए हैं। और सेकेंडली ये है कि काफी ऑल ऑफ सडन ये चुके चीजें हुई हैं, कोई ऐसा पहले इंडिकेशन नहीं था, कोई ऐसा माहौल नहीं था जिसमें ये एहतमाल हो। तो मेरा ख्याल है कि जो नी जर्क रिएक्शन में सीक्रेट सर्विसेज कर सकती थी वो उन्होंने किया है। मेरा ख्याल नहीं है कि इसी तरह की कॉन्स्पिरेसी तलाश की जाए। ठीक, जनरल साहब सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये फरमाइए, यहाँ पर जो साबिक नायब सदर थे वो भी मौजूद थे, मौजूदा नायब सदर भी मौजूद थे, सदर भी मौजूद थे, और अमेरिका के प्रोटोकॉल के मुताबिक नायब सदूर और सदूर जो साबिका भी हों उनको भी सिक्योरिटी दी जाती है और भरपूर सिक्योरिटी दी जाती है। तो इतने सिक्योरिटी के माहौल में कि जब हम देख रहे थे कि पाकिस्तान जब एक डेलीगेशन आ रहा था तो 13 जहाज ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद होते हैं जिसके अंदर सिक्योरिटी की गाड़ियाँ होती हैं एंड ऑल, लेकिन यहाँ इतना बड़ा इवेंट हो रहा था, सिक्योरिटी के तो बहुत शदीद मजबूत निज़ाम होना चाहिए। इस तमाम सिक्योरिटी को तोड़ते हुए कैसे ये शख्स आ गया, ये तो बहुत बड़े सवालिया निशानात हैं। क्योंकि पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस तो होटल की होती है, पहले अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस ना हो उससे पहले तो तकरीब हो ही नहीं सकती। ये भी तो प्रोटोकॉल्स हैं। जी एब्सोल्युटली, आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी हुआ, क्योंकि जहाँ पे जो भी इस तरह का इवेंट होता है जहाँ पे हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज होती हैं, कि वहाँ पे प्रोटोकॉल्स भी हैं, सिक्योरिटी डिटेल भी होती है, बट समहाउ आप जानती हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे लैप्स भी होता है। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसा हुआ। आई एम श्योर कि जो रेलेवेंट बॉडीज हैं वो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगी और बताएंगी कि हम जानते हैं कि अमेरिका की तारीख में जॉन एफ कैनेडी से लेकर इस किस्म के वाक़यात होते रहे हैं जहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीचेस हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी वर्ल्ड लीडर को एक थ्रेट तो रहता है हर तरफ से, और अमेरिका की अगर आप सिचुएशन देखें तो वहाँ पे गन क्राइम और नाइफ क्राइम जो है वो काफ़ी हद तक उरूज पे है।
پر بات وہیں پہ ہے کہ اتنی امپورٹنٹ جگہ پہ جہاں پہ اتنے امپورٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ان کی جو جی پروٹوکولز ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. تو اٹس اے کویسچن, آئی ایم جی شیور جو انویسٹیگیشن والے لوگ ہوں گے وہ اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا سکیں گے ہاؤ اٹ اس ہیپنڈ. سوال کا ہم جواب تو اس جاننے کو کی ضرور کنڈیم کوشش کر رہے ہوں گے. جنرل صاحب, جنرل زاہد صاحب, مجھے یہ فرمائیے, ایک تو یہ سیکورٹی کے معاملات آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا, اور ڈیفینیٹلی یہ جو سارے معاملات کو آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ سوال اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑا سیکورٹی لیپس ہو گیا نا. کیسے ایک شخص, ایک حملہ آور اور اتنے سارے اسلحے کے ساتھ وہاں پر موجود ہے, چاقو بھی ہیں اس کے پاس, ہینڈ گنز بھی ہیں اس کے پاس. بالکل کرن, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سیکیورٹی اور ایران, جیسے بھی آپ نے بتا رہے تھے, جاوید صاحب بھی ذکر کر رہے تھے اور پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا ہوا ریگن کو, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں جی, لیبس بھی ہوتے رہتے ہیں, بٹ یہ جو پہلا جہاں پہ رہی تھی اس کو تو اس نے بریک کیا, لیکن جو سیکنڈ ٹیئر تھا اس کو وہ بریک نہیں کر سکا. ہی واز آن دی فرسٹ فلور اور نیچے بال روم میں باقی ایونٹ ہو رہا تھا, بٹ ہی واز ویری کلوز, اور اس میں کوئی شک نہیں. پھر وہاں پہ اس کا رہنا, آلریڈی ان پوزیشن ہو جانا, ہوٹل کی اپنی سیکیورٹی کے سسٹمز ہوتے ہیں, مانیٹرنگز ہوتی ہیں. ایک تو انٹیلیجنس فیلئر تو ہے ہی, اس کا مطلب ہے کہ اگر لوگ کرسچنز سے نفرت کرتے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے انٹرنل بھی بہت سے دشمن پال لیے ہیں جی. ایک تو دا وے ہی ٹریٹ پیپل, جس طریقے سے ریڈیکیول کرتے ہیں, جس طریقے سے ان کو بات چیت کا ان کا سٹائل ہے, دیٹ از ناٹ ایکسیپٹ جو ہے جی, یہ بہت بڑی نفرت پھیل رہی ہے امیگرینٹس کو اور جس جنرل صاحب, طریقے سے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ پوسٹرز کا استعمال کیا تھا, جس سے بہت بڑی تعداد میں جو کیتھولک عیسائی وہاں پر رہتے ہیں ان کی دل آزاری ہوئی تھی. تو کیا کہیں پر یہ والی کنٹروورسی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اور اسی کو ہی کام ڈاؤن کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ کہ یہ جو شخص ہے حملہ آور ہے یہ عیسائیوں سے نفرت کرتا تھا. دیکھیے, ایک تھوڑی سی سچویشن ہے تو صحیح, جو پوپ کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے ریمارکس, اور یہ تو اگر یہ ہے کہ جی وہ کرسچین سے نفرت کرتا ہے, تو یہ بھی ایک میسج ہو سکتا ہے کہ ناٹ اگینسٹ دی پوپ یا اس طرح کا کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ پھر وہ یہ ہے کہ کنسپیریسیز تھیوریز ہیں. فیکٹ اینڈ ریئل تھنگ از کہ دیر از اے ہیٹ وچ از دیئر اگینسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ. دیر ہیز بین اے جینوسائڈل جی ٹھیک کر رہی ہیں. اور صاحب, آپ کی آواز مجھ تک صحیح نہیں آ رہی ہے, آپ کا رابطہ ہم دوبارہ سے بحال کرتے ہیں. جب تک جاوید صاحب آپ مجھے یہ فرمائیے, اب ذرا ٹاپک کو چینج کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. جو اس وقت سب سے زیادہ, جی آپ کے جنرل صاحب ہم درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کنیکشن کو. جاوید صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی جو اس وقت سچویشن بنی ہے, ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب پاکستان آتے ہیں, پاکستان سے پھر وہ دورہ کرنے کے لیے جاتے ہیں عمان کی طرف, اور پھر دوبارہ پاکستان آ جاتے ہیں. یہ 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں دوسرا دورہ ہے, اور کل انہوں نے روانہ ہوتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنے دورے کو انتہائی مفید بھی کہا. پھر امریکی وفد نہیں آیا, لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب چاہیں فون پر ہم سے بات کر سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں ڈیڈ لاک ہے وہاں پروگریس سلو ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ پروسیس رک گیا ہے؟ جی, میری نظر میں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ میری نظر میں تو پروگریس ہو رہی ہے. میں اس کو ڈیڈ لاک نہیں کہوں گا. میری نظر میں پہلا راؤنڈ آف ٹاکس بہت ہی پروڈکٹیو تھا, پاکستان کی بہت کامیاب جو ہے وہ میڈیشن رہی اس حوالے سے. اور اس کے بعد گو کہ آپ نے دیکھا کہ باضابطہ طور پر فرسٹ اسلام آباد ٹاکس کے بعد وہ میٹنگز نہیں ہوئی, لیکن بلا واسطہ اور پس پردہ ڈسکشنز جاری رہی ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کوائٹ ڈپلومیسی, جو زیادہ افیکٹو ہوتی ہے میری نظر میں. لیکن وہ یہ رہا ہے کہ کیونکہ وہ میڈیا گلیئر میں نہیں ہے تو ہمیں نظر نہیں آ رہی, تو ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی ڈیڈ لاک ہے. میری نظر میں بالکل ڈیڈ لاک نہیں ہے. ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب آپ جانتی ہیں خود تشریف لے کر گئے تھے ایران, اور وہاں پہ وہ 1 دن کے بجائے 3 دن رکے. وہ سب اس تمام مذاکرات کا حصہ تھا, اور انہوں نے جو ہے تمام معاملات جہاں پہ اگر کہیں پہ گلف آف انڈرسٹینڈنگ تھی ایران اور امریکہ کے درمیان, اس کو پر کرنے کی پوری کوشش کی ڈٹرمنیشن کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے تہران اور واشنگٹن میں, اور کمیونیکیشن آن گوئنگ ہے. اب جہاں تک سوال ہے اگرچی صاحب کے وزٹ کا, تو ڈیفینیٹلی جب وہ نکلے تو انہوں نے یہ بتایا تھا, آپ کو یاد ہوگا, میں تھوڑا پیچھے لے کے چلوں, جب جے ڈی وینس جا رہے تھے اپنے پہلے مذاکرات کے بعد, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنی پروپوزل یا اپنی آفر جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھتی ہے, اب ایران کے اوپر ہے کہ وہ ہمیں جواب ایران کے کورٹ میں. جی, تو میری نظر میں یہ جو وقت لگا ہے تھوڑا ان کو اب وہاں سے اپنی پروپوزل کا جواب لانے میں, آپ جانتی ہیں کہ جو لوگ ایران کی انٹرنل
پاور اسٹرکچر کو سمجھتے ہیں وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ ایران کے اندر جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے. وہاں پہ ایک گورنمنٹ ہے, ایک IRGC ہے, پھر ان کے سپریم کمانڈر ہیں, ان کے درمیان مختلف ٹیئرز آف گورننس ہیں. تو سب کی تائید ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو بھی پروپوزل وہ جواب دیں گے اس کو ان تینوں جو سینٹرز آف پاور ہیں ان کی تائید ہونا بہت ضروری ہے. تو انہوں نے آ کے وہ پروپوزل وہاں پہ پاکستان کو دے دی. میری نظر میں تو ایون آپ جانتی ہیں کہ سوشل میڈیا میں سچ بہت کچھ جھوٹ بھی بولا جا رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ غالباً کوئی ان کی بات نہیں بن رہی, وہ لوگ نہیں ویسے آ اس رہے. جھوٹ پہ سر آپ کے جھوٹ سے یاد آئے ایک اور بھی اسپیکولیشن اس وقت جاری ہے کہ پاکستان کے جہاز استعمال ہوئے ہے, یا پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ خود وزیر خارجہ کے ساتھ گئے تھے. تو پاکستان کے جہاز ضرور استعمال ہوئے ہیں, وزیر خارجہ گئے تھے, اور جو ایران کا جہاز آیا تھا وہ ایران واپس چلا گیا ہے. لیکن چیف صاحب فیلڈ مارشل یہیں پر ہی موجود ہیں, اور جب وہ جاتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے سب کو کہ وہ کہاں گئے. جنرل صاحب یہ فرمائیے کہ کل ہم نے یہ سچویشن دیکھی جب پاکستان سے کا دورہ منسوخ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس کے بعد جب انہوں نے انٹریکشن کیا اپنی میڈیا سے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تجاویز آئی ہیں لیکن وہ تجاویز بہتر نہیں تھیں. پھر جب ہم نے دورہ منسوخ کیا تو 10 منٹ بعد ہمارے پاس تجاویز آ گئیں. اب ہم نے یہ دیکھا ہے یہ سلسلہ مستقل کہ جب بھی کبھی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے تو اس پہ ہوتا یہ ہے کہ فوری طور پر ایران کی طرف سے اس کو ریورٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس بار ایران کی طرف سے کوئی جوابی اس کے اوپر ٹویٹ یا کوئی جواب آیا نہیں ہے. تو جاوید ملک صاحب ذرا اس کو رسپونڈ کیجئے گا, اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اب کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سائنز نظر آ رہے ہیں کہ وہ برف پگھل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ جواب الجواب والا سلسلہ تھوڑا سا تھم گیا ہے؟ جی کرن صاحب بالکل صحیح ہے. دیکھیے ٹویٹس جو آتی ہیں یا پوسٹ آتی ہیں میری نظر میں وہ صرف ریٹرک ہے. اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں. آپ جانتی ہیں کہ وی آر ان دی مڈل آف اے وار, اور وہ جو ایران ہو یا امریکہ ہو اس کے اندر اپنی جو ان کی ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کو تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اگر ڈسکشن یا ڈائلاگ کی طرف جا بھی رہے ہیں تو ہم ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جا رہے ہیں. تو میری نظر میں جب کبھی بھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دیکھتا ہوں اس کے اندر جو ریٹرک ہے یا بروادو ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں, اور صرف اس کے اندر جو ریالٹی ہے اس کو فوکس کرتا ہوں. ہے کہ JD وینس جو ہیں وہ ایک وائس پریزیڈنٹ ہیں US کے, وہ 15 گھنٹے کی فلائٹ لے کر اسلام آباد آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ سیریس ہے ڈسکشن کے لیے. اسی طرح جو پہلا مذاکرات کا راؤنڈ ہوا تھا, ایران کے جو دوست تھے وہ تقریباً 70 لوگوں کے ساتھ آئے تھے. تو میری نظر میں دونوں اطراف جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جنگ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, ان کو ڈائلاگ کرنا ہے, اور وہ اسی وجہ سے اس پروسیس میں سیریس ہیں. میری نظر میں ابھی جو آپ نے شاید کچھ لوگ یہ اسپیکولیٹ کر رہے تھے کہ جو اسٹیو کشنر اور جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف جو ہے وہ نہیں آئے, تو میں سمجھتا ہوں اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. یہ پروپوزل جو JD وینس نے دی تھی اس کا رسپانس اب یہ لے کر آئے ہیں, اور اس کو اب وہ کنوے کیا جائے گا واشنگٹن میں. اور میری نظر میں یہ تمام چیزیں جو ہیں بالکل مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں. جی آگے بڑھ رہی ہیں. اسد صاحب مجھے یہ فرمائیے گا, ایک خبر آئی کہ پاکستان نے زمینی راستے سے ایران کو سامان کی ترسیل کی اجازت دے دی ہے. 2 دن پہلے الجزیرہ کی خبر تھی کہ ایران جانے والے 3000 کنٹینرز پاکستانی پورٹس پر پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ معاملہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور پھر اثرات کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کے؟ دیکھیے کرن, میرا خیال ہے کہ پاکستان کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ بینیفیشری تو ہونا چاہیے ایران کے ساتھ سارے معاملات میں. اتنی مشکل ٹاسک پاکستان نے اپنے ذمہ لی ہے. سو میں کوئی اتھارٹی سے تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کیا مطلب ہے, لیکن یہ ضرور ہے جیسے آپ نے اپنے پچھلے کویسچن میں فریز کیا ہے کہ واشنگٹن ڈیڈ لائن کے باوجود ایسے کوئی بڑے ریٹرکس بھی سامنے نہیں آ رہے, اور جنگ بندی ختم ہونے کے باوجود کوئی ہمیں وہ ملیٹریلی کوئی انگیج کرتا ہوا بھی امریکہ یا ایون اسرائیل وہ نظر نہیں آ رہا, جو کہ بہت پازیٹیو سائن ہے. اور توقع اور امید یہی رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی دونوں پارٹیاں انگیج کر رہی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور بات آگے بڑھ رہی ہے. اور پاکستان کی ان تک جو کوششیں ہیں اس کو کسی بھی صورت اگنور نہیں کرنا چاہیے. جاوید صاحب مجھے پلیز اس پر رسپونڈ کیجئے گا. یہ جو ایران کو سامان ترسیل کرنے کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو خبریں آ رہی ہیں, اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور پھر سب سے امپورٹنٹ یہ کہ امپیکٹ کیا ہوگا اس کا؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اوبیسلی ایز اے نیبر اس کی آمد و رفت تو رہتی ہے, لیکن جو ہمارے تو تاجر ہیں ان کے درمیان تجارت بھی ہوتی رہتی ہے. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ایک طرح سے ٹریڈ کے اوپر اور یہ بلاکیڈ کی وجہ سے غالباً کچھ جو ہیں وہ پیچیدگیاں ضرور ہیں وہاں پہ, تو اس حوالے سے یہ ایک پروپوزل آئی ہے. آئی تھنک یہ ایک ڈائریکٹیو جاری کیا گیا. ابھی میں اس کے بارے میں پوری طرح سے بریف نہیں ہوں,
کہ اس کا فریم ورک کیسے ہوگا. پہلے تو آپ جانتی ہیں کوئی بھی جب رول بنتا ہے تو وہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد ایک اس کا لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا لائحہ عمل کیسے بنتا ہے, کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے, اس کو کس حد تک یہ لاجسٹکلی ممکن بناتے ہیں, اور ایک فریم ورک اور ایک جو رولز آف بزنس بنائیں گے تو اس کے بعد اس پہ کامنٹ کیا جا سکے گا کہ اس کا کیا پازیٹیو یا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. تو فی الحال تو یہ ایک اوبیسلی جلدی ابھی سے اس کا ایک بہت بہت شکریہ آپ کا. جاوید ملک صاحب آپ ساتھ, حسن صاحب آپ ساتھ موجود ہیں, اور جنرل زاہد آپ بھی پروگرام میں ساتھ ہیں. آپ تینوں مہمانوں کے شکر گزار ہوں. ناظرین, کل ایران میں ایک اور اسرائیل ایجنٹ کو پھانسی دی گئی ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق عرفان کیانی پر جنوری کے احتجاج میں تخریب کاری اور دہشت پھیلانے کے الزامات تھے. ایرانی سپریم کورٹ نے بھی اس کی سزا برقرار رکھی, جس کے بعد اسے پھانسی دے دی گئی. 2026 کے 120 دنوں میں تقریباً 700 پھانسیاں یعنی یومیہ 5 سے زائد افراد کو لٹکایا گیا ہے. عالمی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ رواں سال کے ابتدائی 4 ماہ میں ایران میں بغاوت, جاسوسی اور دیگر جرائم کے الزامات میں تقریباً 700 افراد کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے. صرف جنوری میں 341 افراد کو پھانسی دی گئی ہے. فروری میں 307 افراد کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا ہے. 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے بعد سے ایران میں 1 درجن سے زائد افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے. ناروے میں موجود ایران ہیومن رائٹس تنظیم کے شائع ڈیٹا کے مطابق 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد سے ایرانی حکام کم از کم 3600 سے زائد افراد کو صہیونی ریاست کے لیے جاسوسی کے الزامات میں گرفتار کر چکے ہیں. ان میں 3500 افراد میں سے 767 افراد 8 اپریل کے سیز فائر کے آغاز کے بعد گرفتار کیے گئے ہیں. انسانی حقوق کی تنظیم کا دعویٰ ہے کہ ان افراد کو غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ایران سے متعلق معلومات فراہم کرنے, غیر ملکی میڈیا کو حساس مقامات کی تصویر بھیجنے اور دہشت گرد کارروائیوں کے لیے سہولت کاری فراہم کرنے کے مختلف الزامات پر حراست میں لیا گیا ہے. 2025 میں 1500 سے زائد افراد کو پھانسیاں دے کر خود ایران نے اپنا 37 سالہ ریکارڈ توڑ دیا تھا. اس کی وجہ جون میں ہونے والے اسرائیلی حملے بتائے جاتے ہیں, کیونکہ اسرائیل کے پاس ایران کے تمام اہم ترین افراد کی لوکیشن, معلومات اور نقل و حرکت کی ڈیٹیلز موجود تھیں. شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ بہت سی معلومات ایران کے اندر سے فراہم کی گئی تھیں, جس کے نتیجے میں ایران کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف, پاسداران انقلاب کے سربراہ اور 6 جوہری سائنسدان مارے گئے تھے. پروگرام میں وقت ہو گیا بریک کا, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پاکستان کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے, سیاست میں کیا چل رہا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے مجھے میرے انتہائی معزز مہمان شفیع جان صاحب جوائن کر چکے ہیں, جو کہ معاون ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے کل کشمیر میں ایک آزاد کشمیر میں جلسہ کیا ہے, اور اس سیاسی سرگرمی میں جو کچھ ہوا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ساتھ موجود ہیں. سر, سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں. یہ فرمائیے, وزیر اعلیٰ کل جب آزاد کشمیر میں جلسے کے لیے پہنچے تو یہ جلسہ کیا کڑی ہے دوبارہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کر دیا گیا ہے؟ سب سے پہلے کرن صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک کشمیر کی بات ہے تو کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سہیل آفریدی صاحب مظفر آباد میں موجود تھے. مردان کے جلسے میں اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں ہی انہوں نے کہا تھا کہ میں 25 اپریل کو کشمیر جاؤں گا اور اس کے بعد ہم نے پنجاب جانا ہے. کل کشمیر میں اسٹریٹ موومنٹ کو انہوں نے لیڈ کیا. مظفر آباد کے چوک لال چوک پہ وہاں پہ ایک اسٹریٹ موومنٹ کی ریلی نکالی گئی. اس کے بعد انہوں نے سینٹرل جو بار ہے مظفر آباد کا اس سے خطاب کیا, اور وہاں پہ جو ہماری تنظیم ہے وہاں ان سے ملاقاتیں ہوئی, کارکنوں سے ملاقاتیں ہوئی. اور کل کا جو اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں جو مظفر آباد کا دورہ تھا, جو کشمیر کا دورہ تھا, وہ انتہائی کامیاب رہا. ٹھیک, اچھا مجھے یہ فرمائیے کہ ایک سیاسی جلسے یا اسٹریٹ موومنٹ کے لیے جو سرکاری ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا گیا ہے, پارٹی رہنما بھی وہاں پر ساتھ تھے, تو عوام کے ٹیکس کے پیسے اس سے جہازوں کا استعمال اور اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے سر آپ؟ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سہیل آفریدی صاحب نے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا, اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ٹویٹ بھی کی ہوئی ہے کہ پارٹی کے خرچے سے جو خرچہ تھا ہیلی کاپٹر کا وہ پارٹی کے خرچے سے پے کر دیا گیا تھا, جو قریباً کوئی 8.5 لاکھ روپے تھے. اور اس چیک کی جو تصویر تھی وہ بھی میں نے ٹویٹ کی تھی. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ جو سیاسی ایکٹیویٹی کے لیے ہیلی کاپٹر یوز کر رہا ہے صوبے کا, وہ پارٹی کے فنڈ سے اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے. جو کفایت شاری کی مہم ہے وہ واحد اس وقت خیبر پختونخوا میں ہی آپ کو نظر آ رہی ہے. باقی دونوں صوبوں میں یا تینوں صوبوں میں آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کا سی ایم ہو یا پھر ان کے صدور ہو یا
प्राइम मिनिस्टर हो या फिर मुल्क का सदर हो, कोई 37 गाड़ियों के काफिले के साथ कराची में आपको नजर आएगा, कोई नवाब शाह में आपको 13 गाड़ियों के साथ नजर आएगा, सीएम पंजाब की एक वीडियो आपके सामने आई हुई जिसमें 21 गाड़ियां हैं। तो अगर कफायत शारी की बात करें, ये आवाम से तो उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन अपने शफी जान साहब वैसे ये अच्छी बात है। देखिए, ये अच्छी बात है कि एक तो किफ़ायत शारी मुहिम चल रही है और उसमें जो पार्टी फंड से पैसे दिए गए सरकारी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएटेड सर। लेकिन ये भी फरमाइए साथ साथ कि केपीके के किसी भी शहरी को ये सहूलत मैसर है कि वो जेब से 8.5 लाख रुपए पे करे और वजीर आला का फिर हेलीकॉप्टर लेके जहाँ चाहे घूमता फिरे? देखिए, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की प्रॉपर्टी है। ये खैबर पख्तूनख्वा की प्रॉपर्टी के साथ साथ आपने देखा होगा कि हमने इसको, गवर्नर जो खैबर पख्तूनख्वा है वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हमारे एक हेलीकॉप्टर एक रिलीफ एक्टिविटी में वो हादसे का शिकार हुआ था, वो हेलीकॉप्टर अभी तक हमने नहीं खरीदा। लेकिन अगर कोई इसको इस्तेमाल करना चाहता है किसी भी इमरजेंसी बेसिस के लिए, जो जिसको ये डेडिकेटेड हो, वो बिल्कुल इसका खर्चा अपने जेब से पे करे, और जिसको ये डेडिकेटेड हो उस नहीं, मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रही हूँ सर, इमरजेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, सियासी सरगर्मी के लिए अगर आपके किसी ओपोनेंट ने इस्तेमाल करना हो, वो आपको दे 8.5 लाख रुपए, तो उसको भी ये जहाज दे देंगे, हेलीकॉप्टर दे देंगे, सहूलत दे देंगे? नहीं, ये तो मनसब को अलाउड है, वजीर आला हो, नहीं देखिए, ये मनसब को अलाउड होता है, जैसे वजीर आला है, जैसे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है, इन दोनों को उनके मनसब के मुताबिक इसका इस्तेमाल जो है उनको अलाउड है। और पहली दफा गवर्नर वो तो सरकारी कामों के लिए है ना, लेकिन अगर आप सियासी कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर मैं तो उसके लिए पूछ रही हूँ कि पैसे देकर फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी देखिए, बात सुने, अगर हमने सियासी एक्टिविटी के लिए इसको इस्तेमाल किया है तो हमने पार्टी के फंड से पैसे जमा किए हैं, बात बड़ी वाज़ेह है। इससे पहले भी आपने देखा होगा किसी वजीर आला ने कभी ऐसा कोई इकदाम उठाया है? गवर्नर केपी इस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करते हैं। मेरी और आपकी दोनों की बात वाजे हो गई। देखिए, जहां आपने पे किया उसको मैं अप्रिशिएट कर रही हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ ये बड़ा सादा से सवाल पूछ रही हूं कि अगर सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर तो कोई भी कर सकता है ना पे करके, और अगर नहीं तो फिर जो सरकारी प्रॉपर्टी है वो फिर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, वो भले से फिर उसको पे किया जाए या ना किया जाए। मुझे ये फरमाइए, 4 माह से जायद हो गए, खान साहब से मुलाकात पर पाबंदियां लगी हुई हैं, पीटीआई ने जलसे कर लिए, गलियों में आवाम को निकाल लिया, कुछ नहीं हुआ। शफी साहब, अब क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या है सर? देखिए, कल सीएम सोहेल अफरीदी साहब ने भी अपनी स्पीच में ये बात की कि मैं अनकरीब प्लान का ऐलान करूंगा, और इस वक्त हमारी जो मरकजी क़यादत है, जो सूबाई लीडरशिप है, वो भी कुछ ऑप्शन पे काम कर रही है। चकजई साहब के साथ भी हम राब्ते में हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी जो है तहरीक के हवाले से हो या फिर मुज़ाकरात के हवाले से हो, वो महमूद खान चकजई साहब के कंधों पे डाली हुई है। वो जो भी फैसला करेंगे तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी, तहरीक इंसाफ मनो-अन उसको कबूल करेगी। अब वो जो भी फैसला करते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप उनके साथ राब्ते में है। कुछ जो ऑप्शंस हैं वो ज़ेरे गौर हैं। कल सीएम सोहेल अफरीदी साहब ने भी अपने जो उनकी स्पीच थी उसमें कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं। आप देखेंगे कि अनकरीब कुछ जामिया प्लान आपके सामने आएगा। सही। और ये भी कहा जा रहा है कि सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो महमूद चकजई साहब को चाह रहे थे एहतजाज के लिए राजी करना, लेकिन वो राजी नहीं हुए, और अब ये मामला इस लेवल पर चला गया है कि महमूद चकजई साहब वजीर आला से नाराज ही हो गए। देखिए, कोई नाराजगी नहीं है, ना वजीर आला महमूद खान चकजई साहब से नाराज है और ना चकजई साहब वजीर आला साहब से नाराज है। हमें कंप्लीटली एतमाद है चकजई साहब पे, और चकजई साहब को कंप्लीटली एतमाद है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पे, वजीर आला पे और तहरीक इंसाफ पे। वो तहरीक इंसाफ की वजह से ही अपोजिशन लीडर है। इमरान खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया, तहरीक इंसाफ के MNAs ने उनको वोट दिया, फिर 5 महीने ये मामला लटका रहा। तहरीक इंसाफ अपने जो इमरान खान साहब का फैसला था उसके साथ स्टिक रही। फिर स्ट्रीट मूवमेंट का जो एक मोमेंटम बना, जो प्रेशर क्रिएट हुआ, उस प्रेशर में इनका नोटिफिकेशन हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है, कंप्लीटली एक दूसरे पे एतमाद है। आपने देखा होगा कि मर्दान का जो जलसा था वो इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक हुआ था, क्योंकि 9 अप्रैल का जलसा इस्लामाबाद टॉक्स की वजह से कैंसिल किया गया था। पीस और हार्मनी के जो अल्फाज थे इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किए थे ना उसमें। मैं उसी पे आ रहा हूँ। फिर इमरान खान साहब ने हिदायत दी कि आप 10 दिन के अंदर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करे, तो पॉलिटिकल कमेटी ने मर्दान और 19 तारीख का इंतखाब किया। तब भी महमूद खान चकजई साहब को इनवाइट किया गया, लेकिन उनकी कोई जाती मसरूफियात थी, वो वहां शिरकत नहीं कर सके। 1 मई को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लाहौर में जलसा करने जा रही है। फिर इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ और वजीर आला साहब भी लाहौर की तरफ नहीं, वो तो अपने प्लेटफॉर्म से ही 1 मई को। इस बात का जवाब दीजिएगा मुझे। एक ब्रेक की कॉल दी जा रही है, ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद जवाब लेते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। शफी जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या कर रही है, इस पर बात हो रही है। महमूद अचकज़ई साहब की नाराज़गी के हवाले से बात हो रही थी, तो आप कह रहे हैं कि वो ये मई को खुद जलसा करने जा रहे हैं लाहौर पे। तो एक तो मेरा सवाल ये कि वज़ीर आला शिरकत करेंगे उस जलसे में, और दूसरा ये कि इजाज़त मिल गई है आपको, कहाँ पर करने जा रहे हैं ये जलसा? इसका बेहतर जवाब तो आपको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के तर्जुमान ही बताएंगे। जहां तक वज़ीर आला साहब की बात है तो वो खुद भी बनू जा रहे हैं। बनू के बाद उन्होंने पंजाब का रुख करना है। अगर उन डेट्स में वज़ीर आला साहब पंजाब में हुए तो वो जरूर शिरकत करेंगे, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में हम कुछ ही दिनों में पंजाब के कुछ शहर अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसमें मियांवाली है, जिसमें फैसलाबाद है, जिसमें लाहौर है। कल या परसों तमाम तर डेट्स, कोऑर्डिनेशन नहीं है कि एक जलसा अगर वहां पर हो रहा है तो वज़ीर आला अपना शेड्यूल उस तरह से बनाए, ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है क्या? नहीं, इस पे अभी हमने बैठना है। शेड्यूल को जो है हमने प्रॉपर एक सिम्प देनी है। उसमें ये चीज भी शामिल है कि वहां पे 1 मई में जलसा है, कि उसके साथ ऐसे कोई डेट्स ना हो कि कॉन्ट्राडिक्ट करे। इस पे भी काम हो रहा है। कल तमाम तफसीलात आपके सामने होंगी। और शफी साहब, वैसे आपके इल्म में है कि ये हो कहाँ रहा है जलसा? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है। लाहौर में, मेरे ख्याल में, क्योंकि कल मेरी जब उनसे बात हुई थी, ये मीनारे पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 2 मई को जो है वो एनओसी अप्लाई की हुई है मीनारे पाकिस्तान में, लेकिन अभी तक हमें वहां पे एनओसी ग्रांट नहीं हुई। और कल हमारे जो लोग हैं वो कोर्ट का रुख करेंगे एनओसी के लिए, क्योंकि आपको याद होगा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान जिस महमूद अचकज़ई साहब जिसके सरबराह हैं, वो 1 मई को जलसा करने जा रहे हैं, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर चैप्टर है वो 2 मई के लिए एनओसी के लिए उन्होंने दरखास्त दी हुई है। तो ये यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नहीं है दोनों की? नहीं, किरण साहिबा, अभी तक उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान ने। इसी पे कल मीटिंग होनी है और डेट फाइनलाइज होने हैं। और अलबत्ता उन्होंने टेंटेटिव डेट जो है वो 1 मई की दी हुई है। ऑलरेडी जब आपको याद होगा कि 19 अप्रैल को जब सोहेल अफरीदी साहब ने लाहौर की बात की स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में, तब तहरीक इंसाफ के वहाँ के जो हमारे लोकल तंजीम है, जो लोकल वहाँ के हमारे रीजनल और जिली हमारे ओहदेदार है, उन्होंने 2 मई के लिए मीनारे पाकिस्तान की एनओसी अप्लाई की हुई है, लेकिन अभी तक हमें ग्रांट नहीं हुई। सही। शफी साहब, ये जो कुछ दिनों पहले केपी असेंबली का इजलास था, वो इमरान खान स्टेडियम में क्यों बुलाया गया था सर? इसकी क्या वजह थी? देखिए, ये पाकिस्तान में एक तारीख रकम हुई है। कभी भी किसी भी असेंबली, किसी सूबे ने या फिर फेडरल जो हमारी हाउस है, कभी उन्होंने असेंबली के हॉल के बाहर या असेंबली के 4 दीवारी से बाहर इजलास मुनक्किद नहीं किया। ये तारीख जो है, ये क्रेडिट जो है, ये सोहेल अफरीदी साहब को जाता है और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबा सलीम साहब ने इनिशिएटिव लिया। ये क्रेडिट उनको भी जाता है। आपको याद होगा कि 19 अप्रैल को अफरीदी साहब ने ही अनाउंसमेंट की कि इस बार का इजलास जो होगा वो खुले ग्राउंड में होगा। तो इमरान खान साहब क्रिकेट स्टेडियम का इंतखाब किया गया। वहां पे ऑब्जेक्टिव वही है कि हमने अवामी असम्बली लगाई, वहां पे लोगों को बुलाया गया, लोगों की बड़ी तादाद वहां पे मौजूद थी। अवामी असम्बली में अवामी फैसले लिए गए। फिर आपने ये भी देखा कि ये तारीख में पहली दफा हुआ है। इसके बाद हम मालाकंड का रुख कर रहे हैं। 25,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम है वो। तो अगर ये अवाम के साथ कोई मीटिंग थी, इंटरेक्शन थी, तो उसमें तो फिर नाकामी नहीं समझते आप हुई है कि अवाम तो नहीं आए उस तरह से? देखिए, जो डेडिकेटेड स्टैंड्स थे वो भरे हुए थे। वहां पे स्टूडेंट्स भी मौजूद थी, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम भी थी, गैलरीज भी भरी हुई थी। इसके बाद हमने मालाकंड का रुख करना है, क्योंकि आइन की रूह के मुताबिक हम खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास खैबर पख्तूनख्वा के किसी हिस्से में कर सकते हैं। तो हमने आगे हजारा भी जाना है, उसके बाद हमने जुनूबी अजला की तरफ जाना है और वहां पे भी इस तरह अवामी असम्बली लगाई जाएंगे। सर, इसको थोड़ा सा आसान करके मैं समझना चाह रही हूँ। सर, मुझे ये फरमाइए कि अगर 25,000 का स्टेडियम है और वहाँ पर 1,000 लोग भी, या चले आपके मुताबिक 1,000 लोग भी अगर वहाँ पर मौजूद थे, तो फिर इसको आप कामयाबी से कैसे तशबीह दे सकते हैं? हालांकि आपका तो ऑब्जेक्टिव ही यही था कि आपने जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना है। नहीं, इंटरेक्शन की तो इसमें कोई बात नहीं थी, ना ही कोई इस तरह प्लान था कि लोग जो आएंगे उनसे इंटरेक्शन होगी। लोग वहां पे बैठेंगे, लोग इस असेंबली की कार्रवाई को देखेंगे, लोग देखेंगे कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो वोट के जरिए उन्होंने उनको मुंतखब किया, खर्चा कितना हुआ है? असेंबली भेजा। इस पे कोई लगभग 10 से 15 लाख रुपए खर्च हुए हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट थी, क्योंकि जो कुर्सियां थी, जो साउंड सिस्टम था, वो तो असेंबली से ही लाया गया था। जो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात है, जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी, उस पे कोई 10 से 15 लाख रुपए पीसीबी से इजाजत ली थी आपने? और गालिबन पीसीबी ने स्क्रीन्स की इजाजत नहीं दी आपको?
देखिए बात है कि ग्राउंड जो है वो सूबे की मलकियत है। ये ग्राउंड जो बनाया गया है, जो रेनोवेट किया गया, वो सूबे के फंड से ही बनाया गया, रेनोवेट किया गया। पीसीबी ने इसमें कुछ भी हमें कोई ग्रांट नहीं दी जब इसको रेनोवेट हो रहा था। 2017 से इस पे काम जारी था। ये अभी रेडी हुआ है। अभी नेशनल T20 का जो कप था वो भी यहाँ पे मुनक्किद हुआ। पीसीबी ने इस कोई ग्रांट नहीं दी। ये सूबे की प्रॉपर्टी है और सूबे की प्रॉपर्टी के वजह से ही वहां पे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास मुनक्किद हुआ। तो सर फिर जब ये आप कह रहे हैं कि ये थी हमारी प्रॉपर्टी, कर लिया हमने, नहीं इजाजत ली, तो फिर ये स्क्रीन्स की इजाजत क्यों नहीं मिली आपको पीसीबी से? नहीं, स्क्रीन्स तो वहां पे लगी हुई थी, 4 स्क्रीन्स वहां पे इंस्टॉल थी। उसको यूटिलाइज किया गया है। जो स्क्रीन की आप बात कर रही है उस स्क्रीन के लिए तो हमने ना वो कहा ऑन स्क्रीन्स करने को, ना ही असेंबली से लाए थे ना आप, लेकिन जो स्टेडियम में ऑलरेडी मौजूद थी वो तो यूज नहीं की ना आपने, उसकी इजाजत नहीं मिली ना आपको? नहीं हमने इजाजत मांगी भी नहीं और ना ही हम उसको इस्तेमाल करना चाहते थे, क्योंकि वो जो स्क्रीन्स थी वो काफी ऊंची है। और जब आपकी जो स्टेडियम है वो फुल भरा हुआ हो तो उसकी यूटिलाइजेशन होती है। ये असम्बली का जो असम्बली जहाँ पे इनेकाद थी वो एक हिस्से में थी, और वहां पे जो लोग बैठे हुए थे जिन स्टैंड्स में, उनके लिए स्पेशल 4 स्क्रीन लगाई गई थी जो कि ऑन थी और उसी का इस्तेमाल हुआ है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शफी जान साहब। कुछ मुश्किल सवालों के जवाब भी बड़ी सहूलत के साथ दिए। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी जुमे को। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को और मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।